Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malien kɛ a n'a muso. Alimamu, an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw, an ka dugutigiw, an ka autoritew, Hasim Koita, Malick Ndiaye, Sadio Kamara, Ismaël Wage, Modibo Kone, Sokel Kokela Maïga, Ben de cerveau, nous yerwolo debout sur l'empare. Nga foli ba bɛɛ lajɛlen ye. Maliden bɛɛ nga foli bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye. Mais maliden jugu sen t'a la dɛ. Maliden jugu sen t'a la dɛ. O ye maa jumanw ye. Politicien ninnu. Hasim Koita, n'i ye Sokɛli ye ka ban ka politicien ninnu fara ɲɔgɔn kan. Sokɛli b'o dɔn de. Sokɛli b'o dɔn. N'i tɛ se ka politicien ninnu minɛ k'u datugu pour que k'i ka fanga jabɔ, aw k'aw ka fanga jabɔ, f'aw ka politicien ninnu bɛɛ la de k'u minɛ k'u bɛɛ datugu. Aw tɛ se ka Buboyi Mayiga minɛ, ka Musa Jawara minɛ, ka dɛsɛ ka politicien ninnu minɛ. Jamana cilaw ye wulu de. Problème o problème bɛ Afrique kɔnɔ bi, politiciens nɔ de don. N'i ye se kɛ ne ye, politique yɛrɛ bɛ dabila Afrique kɔnɔ. Parce que nafa t'an ka politique la. An ka politique nafa t'a la. Nimisa dɔrɔn de don, ani dusukasi. Donc ne bɛ mun fɔ aw ye, Hasim Koita, n'i b'i n ka kuma mɛn, ladilikan don k'a f'i ye. Politicien maa jɛɲɔgɔn tɛ. Ni e ko Sokɛli k'u fara ɲɔgɔn kan, k'a dɛsɛra k'u fara ɲɔgɔn kan, giflen fila mana fa, yaro u dabiri man di ɲɔgɔn na dɛ. Kana sɔn fewu i ni politicienw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na. Ala ka n'i ci. Ni Ala y'i ci, i ka Sokɛli bɔ yen, ka essaye k'i bi politicienw fara ɲɔgɔn kan, ko ka kuma n'u ye. Kutugu, aw b'aw bolo k'i fa dan. Aw b'aw bolo k'i fa dan. Yarɔ, Amadu Aya Sanogo, a ko labanna cogo mun na i ye militaire de ye, a ma dogo i la. I b'a bɛɛ kalama. Ne bɛ mun f'i ye, i yɛrɛ kɛ cɛ ye. N m'a fɔ i tɛ cɛ ye dɛ, mais dɔ fara i ka cɛya kan. Dɔ fara a kan dɛ. Fanga ni karasili tɛ taa dɛ. K'a fɔ k'i bɛ fanga karase, o tɛ bɛn dɛ. E mun ye président ye, fasodenw ka danaya b'i kan. An ka danaya b'i kan kosɛbɛ, su ani tile. I yɛrɛ ka kumakanw, i jija i k'a bato. I jija dɛ. Kuma fɔlen tɛ, kɛwaleya in de ko don. N bɛ mun f'i ye, i jija dɛ. I cɛsiri. Baara b'i bolo dɛ. An mɔkɛ n'o ye Modibo Keyita ye. A ye kɛn mun to an bolo, a ma wari to an bolo, a ma sanu to an bolo. Mais a ye kumakan mun to an bolo, o ka di anw ni sanu ni wari ye. N'o ye jumɛn ye? Farafin ka k'a yɛrɛ ye. An ka yɛrɛma hɔrɔnya, a ka di anw ni sanu ni wari ye. Kosɛbɛ. Donc ne bɛ mun f'i ye, i ta sɔn, i tulo dayɛlɛ, i ka adamadenw kumakan mɛn. Kana politicien ka kuma lamɛn dɛ. Politicien foyi ka kuma kana don i tulo kɔnɔ. Jugu tɛ Mali kɔnɔ bi ka tɛmɛ politicienw kan. Aya Sanogo ye mun kɛ, e tun kan k'o de kɛ. I b'o bɛɛ minɛ de k'u kɛ wo kɔnɔ. Mɔgɔ kan n'u yɔrɔ dɔn.
mɔgɔ den kelen kan'u yɔrɔ dɔn. Wa ni mun nana fana k'a b'i deli, o minɛ i k'a k'a kɔnɔ. O minɛ i k'u fariw kan ye. A tigilamɔgɔ fariw kan ye, politiciens kan ye. O bi kɛ ka tɔ ladi. N'i ma mesure tilelen ta an ka jamana an ka politiciens kama, o t'i sɛbɛ dɔn. Sal Daniel a kan ka gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ. Africa Blue i kan k'a datugu fɔlɔ. I kan ka Africa Blue datugu fɔlɔ. I y'a mɛn? I kan ka Africa Blue datugu fɔlɔ. Ka Sal Daniel gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ. Kosɛbɛ, bi mun f'i ye o y'o ye. An ka sɔrdasiw ka faga. An ka sɔrdasiw fagali mun kɛra, Tasalit, ale de sababu y'a bɛɛ ye. Ale de an ka sɔrdasiw lasiran. N'u sera ka sɔrdasiw minɛ, Tasalit, k'u da k'u kan tigɛ. Ne ye Sahara in kɛ k'i ka na Algérie, ne b'a dɔn mun bɛ yen. Wa Kidal fana n bɛ mun f'i ye, i bɛ Kidal lajɛ. Azawad drapeau sɛbɛnlen bɛ du o du la. Aw b'a bɛɛ ci. I ni Algériens ani Russiw, aw k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka basigi nati Mali kɔnɔ. Ni ko diyara n ye, n b'a f'i ye, i Sini fana fara a kan. I bɛ Sini fara a kan, ka Iran fara a kan, ka Corée du Nord fara a kan, ani Turki. Mun kosɔn France filɛ nin ye, maa o maa tɛ France fɛ, France ti k'i fɛ. France b'a dɔn tigi n'ale tɔɔra ka Russiw, a ma Russiw wele, a ma Chine wele, a ma Corée du Nord wele, a ma Turki wele, a ma Iran wele. Olu bɛ kan ka kɛ, olu b'a tulo tana de f'a ye. Olu bɛ France tulo tana de f'a ye. O de kosɔn a bɛ girin-girinna jamanadenw nɔfɛ. Olu missionnaire tɛ tɛmɛ France kan o. France yɛrɛ de missionnaire Afrique kɔnɔ. France yɛrɛ de, n'i y'a mɛn missionnaire de, France de don. Kosɛbɛ, missionnaire foyi tɛ Mali kɔnɔ, Afrique kɔnɔ ni France tɛ. France dɔrɔn de y'an ka missionnaire ye. An ka rebelle yɛrɛ, France rebelle dugu de ye. Jadisi jamana France de don. Soyitana dayɔrɔ de don. N b'o f'i ye bi. France soyitana dayɔrɔ, France dugu mun ye soyitana dugu de don.